Selamat ngalih hari serta mari tabi bahasa dengan kita semua. Pukul aku Chris Ben Fowler, bab buletin UKAS IBAN edisi ngalih hari 27 Januari 2021. Batang berita, Perintah Sarawak dekat berkenaan ke saup Hari Rabana Soldadu bab pemeras dagang penglekai pandemik COVID-19. Sapit Kepala Menteri Timegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah, bak baru hatur darurat Raban Soldadu dikemendar ke bersaup engau agensi berkawal berjalai ke pengawal nerit ke adat. Di bawah darurat, tentera telah dibenarkan untuk menjalankan penguatkuasaan bersama dengan polis. Jadi bagi di negeri Sarawak, kita akan menggerakkan tentera, akan menggerakkan rela, akan menggerakkan pasukan keselamatan negeri Sarawak menolong polis. Berjakut bahawa media COVID-19 di Kuching hari 2 tu tadi, ia megap madah, Perintah Sarawak benung ngatur program kepolisan komuniti dikena ngeriang kagi, tanggung pengawal tuai Raban Bangsa, ngau tuai rumah KMKK nentu ke atur Operation Standard, nagang penglekai COVID-19. Tapi kita juga telah sedang menjalankan kursus kepada ketua-ketua kampung, ketua-ketua kepada tuan rumah, kepada kapitan, ketua masyarakat untuk meminta mereka juga memainkan peranan. That's why kita ada program community policing. Because akhirnya, you tahu rumah panjang kita berselerak di seluruh Sarawak. Our area is so big, fast. Bahawa media tu megak, Dato' Amar Douglas Ugah minta peranak rumah panjai semampai berjaga ketegal penyampau kes pandemik nyak majak nyadi di rumah panjai. Ku ia, bala KMKK megak mesti berarti ke penglikun menua sidak yang kau matau pejalai peranak sidak atau ke orang luar. Hanyalah kita minta kita rumah panjai nak tahu nak berjaga-jaga. Anang mindah dia di rumah panjai dulu sama-sama ngintu minta bala tuan rumah, bala kapitan, bala ketua kampung memainkan peranan masing-masing untuk menasihati anak-anak mereka untuk sama berjaga-jaga. Saya berterima kasih kepada rakyat di Rumah Panjang juga, di kampung, di mana mereka telah membuatkan notis bahawa tidak membenarkan orang luar masuk. Dan dalam mereka tidak membenarkan orang luar masuk, mereka juga harus menentukan rakyat mereka tidak pergi ke tempat keluar ke bandar kalau tidak perkara yang penting. Berita nangkan ketuk. 7 ruang bilik di Kampung Hilir dituntung penusah Angus Empai Lama Mengkang nerima bantu Ari Mensia Mayu. Sidak megak bisi nerima bantu Ari Menteri Muda Pengelantang Komuniti Sarawak, tim megak Kaban Kunsil Kandang Negeri Adun Semanggang, Datuk Francis Harden Hollis, kena hari 1 tu tadi. Sebelum tu megak, gerempung bukai belak ngayan ke penyeru alai berberi ke bantu ngagai sidak, bahkan gerempung basketball Chunghua, Simanggang Gau Raban Induk SUPP Pampang Simanggang. Datuk Francis Maya tu ngenatai ke penyinu ati ngagai sidak kudah ditinggang penusah nyak lalu ngarap ke Mensia Mayu ke bukai belak semampai berjimat ketegal penusah nyak tahu nyadi sebarang maya. Nampung isi berita, bala tuai Raban Bangsa ngau tuai rumah KMKK di Sitak Kunsil Negeri Dun Lingga ditangkan ngambil nentu ke bantu ke diberi perintah pulai ke pemain ngagai Mensia Mayu. Adun Lingga Simoi Primada, sidak ti nyadi pengari bak renggat genturung menua megai tanggung pengawal nentu ke pemansang rakyat. Ku ia, Perintah Sarawak udah merik macam bengkah geran tau ke projek ngambil ketiap ikut rakyat belak ngasai ke pemansang ari perintah. Ia berjakut menyitu maya pengawal nyuak ke geran ngau stipikit KMKK di Palan Servis Mensia Mayu Dun Lingga kena hari 1 tu tadi. Bak pengram itu, 8 bengkah Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturung Pendiau JKKK ngau 2 bengkah gerempung ukai di kuasa perintah NGO nerima geran RM46,000. Kelimpah harinya, 5 ikut KMKK belak nerima sertifikat. Di Bintulu, Komiti Penyangga Penusah Sitak JPBB, Bintulu dah netap ke pemutus dekat nerit ke pengawal matau pejalai Mensia Mayu bertengah ke pelilih menua atau ke zon. Chairman komiti itu, Jack Aman Luat Madah, pemutus itu digagak berpun dari pengeransing dekat nagang penglekai COVID-19. Kita telah pun mengarahkan agar pihak polis, penguatkuasaan dan sebagainya untuk memperketatkan pergerakan di antara daerah dan begitu juga di antara zon bermaksud tadi
zon Bintulu ke zon Sibu ataupun Mukah ataupun Miri dan sebagainya lah. Ia berjakut bunyinya Maya Awam Media JPBB Bintulu diupis residen Bintulu kena hari 2. Maya tu ia tip megak residen Sitak Bintulu Madah, penyampau kes COVID-19 di Bintulu bisi nambah lalu ngujung ke berbaliknya di zon Merah berpunari pengeransing JPBB Bintulu ngatur pengawal meresah COVID-19 ngagai Mensia Mayu. Jadi kita bahagian Bintulu, peningkatan dalam kes ini satu daripada sebabnya adalah disebabkan oleh pihak kita mengambil tindakan yang proaktif untuk melakukan mass screening for the people of Bintulu Division, dan of course any new cases, ada positive cases di sesuatu tempat dan sebagainya. So our team, our medical team, health team will go to that area and impose this either this active case detection ataupun targeted case detection for that area dengan serta-merta, and to certain extent we also lock down. Nampung isi berita, sidak kekalak berjalai ngagai endur tik suahnya di kes positif COVID-19 ditangkan berperasa bak klinik pengerai tau ke hospital luar ke Bersemak. Direktur Upis Pengerai Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing bak penerang media hari 2 tu tadi madah, endur tau ke menua ti mayuh ngerikut ke kes tu baka di Sri Aman, betung Sibu Kenawit Dalat Miri Beluru Enggau Sebau. Ko ya, tu nyangkom sidak ke udah nemuai ngagai diri sebala, nguluk pengerami tau ke penusah rabat bak menuanya. Berbak ngau tuk megak, ia minta peranak rumah panjai ti bisik kelai penyakit COVID-19 ndak laun berperasa berpun dari penyampau kes positif majatnya di rumah panjai. Berita di muka, Upis Menteri Dalam Negeri Engau Perkara Berbeli Kebarang KPD NHEP pampang muka mujur ngatur 68 kes engau penyampau ke dirampas RM63,806 serta kompaun RM73,175 tahun sitik tadi. Tuai Pampang KPD NHEP Muka Sarawak Salihin Den Madah, penyampaunya berpunari pengawal ngabas nginyit ngagai 4,550 premis di Muka, Belingian Dalat Oya, Matu Daro, Tanjung Manis ngau Pulau Beruit. Bak perkara bukai, Maya dirandau kena hari 2 tu tadi, ia megak madah belabuh 19 Januari 21, minyak makai kambut berat 1 kilogram semina ulih dibeli siku 3 kambut aja. Untuk yang minyak masak paket polybag seperti yang sedia maklum atas arahan pengawal bekalan KSU kita, Datuk Seri KSU kita, Datuk Seri Hasnul, beliau telah mengarahkan supaya paket jualan minyak masak hanya boleh dijual pada 3 paket seorang saja buat masa inilah, supaya semua pengguna dapat berpeluang memperolehi minyak masak paket lah. Pihak KPD NHEP memberi jaminan bahawa bekalan ni sentiasa dipantau lah. Nakak tu dulu edisi ngalih hari bergulai dengan aku Crispin Fowler ngau bala kru buletin. Berita keselik lagi tahu dipedak nengah semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.